Abot na po ni Diris Bukid. Yes guys, andito na naman kami sa mountain, Sa Mount Limancoy. Koy. Andun yung mga Hitachi. Wala, di madugay ni mahurot naman ni Matagal pa yun, Mari. Tagal pa yan. Oh. Hi. Thank you for watching. Nice scenery. Bato. Andun yung mga madam. Oh. Diha migikan guys, diha. Sa baba. Diha migikan. Diha sa ulon Mari. Doon. Diha. Doon. Oh, may tao doon. Oh. Dito na po ni. Dito na mi palugsong na mi dito. Oh, okay guys, thank you for watching. Andun yung mag-stop na mag-working yung Hitachi. 5 na.